মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্যতা বেড়েছে পাকিস্তানের। কিছুদিন আগেই পাকিস্তান থেকে পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর করেছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে। এবার বাংলাদেশের যুদ্ধ জাহাজ পাড়ি দিল পাকিস্তানে। জানা গেছে পাকিস্তানে 7 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ एक्सरसाइज अमन यस 2025। बांग्लादेश की नेवी अब अमन एक्सरसाइज के लिए पाकिस्तान जा रही है और अपने 2 फ्रीगेट लेकर जा रही है। और फिर जब वो वापस पाकिस्तान से आएंगे तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेकर आएंगे और फिर वहां से कुछ एटम बम जो न्यूक्लियर बम होता है उसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो भी लेकर आएंगे, फिर बैलिस्टिक मिसाइल भी लेकर आएंगे। यानी इंडियन ये कह रहे हैं कि अमन एक्सरसाइज के लिए अब जाना है बांग्लादेश ने पाकिस्तान, उसकी नेवी जाएगी, 2 फ्रीगेट लेकर जाएगी। और फिर वो कह रहे हैं कि भाई जो कराची से सामान आता है ना चिट्टागोंग में और जो कंटेनर शिप के अंदर वो उसमें वेजिटेबल्स या कुछ और नहीं आता, उसमें भाई वेपन्स आते हैं, उसको अनलोड करने के लिए एक स्पेशल फोर्स है। भाई क्या हो गया है आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो बांग्लादेश की नेवी है वो अब पाकिस्तान आ रही है। बांग्लादेश की नौबानी अब फ्रीगेट के साथ 2 बड़ी फ्रीगेट के साथ पाकिस्तान जा रही है क्योंकि पाकिस्तान में होने जा रही है अमन एक्सरसाइज 2025। उसमें दुनिया के बड़े बड़े मुल्क शिरकत कर रहे हैं। अब बांग्लादेश भी हिस्टोरिकल एंट्री मार रही है, उसमें हिस्टोरिकल पार्टिसिपेट होने जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यही वजह है कि अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, जो भारतीय हिंदुस्तानी गोदी मीडिया है, वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। इंडियन हुकूमत बहुत ज्यादा घबराई हुई है और वो ये कह रहे हैं कि अब देखें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो नेवी है वो जा रही है और वहां से अब मिसाइल लेकर आएंगे, वहां से न्यूक्लियर बम बनाने का जो फार्मूला है वो पाकिस्तान में वापसी पर लेकर आएंगे। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जो कराची से चिटागोंग की तरफ जो कंटेनर शिप आते हैं उसमें ये ना सोचिएगा कोई आलू प्याज टमाटर आ रहे हैं, बल्कि उसके अंदर तो खतरनाक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और जब उसको अनलोड किया जाता है चिटागोंग पोर्ट पर तो उसके लिए एक स्पेशल फोर्स रखी हुई है जो उसको उतारती है और कोई नहीं उसको उतार सकता। यहां तक बात की जा रही है। किस तरह से ये डरे हुए हैं। पहले कहते थे आईएसआई के चीफ आए हुए हैं, यहां कोई फैक्ट्री लगने जा रही है जिससे भारत के चिकन नेक को यूं मरोड़ दिया जाएगा, 7 सिस्टर स्टेट्स खतरे में हैं। लेकिन भाई अब इनको खतरा है अमन एक्सरसाइज से। और क्या खतरा है आइए वीडियो देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। दोस्तों एंड तक इस वीडियो को आपने जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए जी वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্যতা বেড়েছে পাকিস্তানের। কিছুদিন আগেই পাকিস্তান থেকে পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর করেছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে। এবার বাংলাদেশের যুদ্ধ জাহাজ পাড়ি দিল পাকিস্তানে। জানা গেছে পাকিস্তানে 7 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ এক্সারসাইজ আমান 2025। তাতে অংশ নিতেই বাংলাদেশের নৌবাহিনীর জাহাজ বিএনএস সমুদ্র বিজয় রওনা দিয়েছে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে। জানা গিয়েছে এই বিএনএস সমুদ্র জয়ের ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলমের নেতৃত্বে 33 জন অফিসার সহ মোট 274 জন নাবিক যাচ্ছেন পাকিস্তান। প্রসঙ্গত শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর 2024 সালের 14 নভেম্বর পাকিস্তান বাংলাদেশের মধ্যে জলপথে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপরই 2024-এর 21শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে পাকিস্তানের এমভি ইউয়ান জিয়াং পাজং নামের একটি জাহাজ। এবার পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল বাংলাদেশের নৌবাহিনীর জাহাজ। কিছুদিন আগেই 13 থেকে 18 জানুয়ারি পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর এক প্রতিনিধি দল। এরপর আবার পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর বেশ কয়েকজন অফিসার বাংলাদেশে এসেছিলেন। এরপরই বাংলাদেশের নৌবাহিনীর জাহাজ পাকিস্তানে যাওয়ার ঘটনায় 2 দেশের মধ্যে সখ্যতার বিষয়টি ফের প্রকাশ্যে এলো।
ইতিমধ্যেই ইউনূস প্রশাসন এখন ভারতের থেকে পাকিস্তানের উপরই বেশি নির্ভর করছে। হ্যাঁ। এমনকি পণ্য সরবরাহ থেকে শুরু করে সামরিক প্রশিক্ষণ সব বিষয় পাকিস্তানকে ভারতের থেকে বেশি ভরসা করছে বর্তমান বাংলাদেশ। এর আগে পাকিস্তানের বিস্ফোরক বোঝাই জাহাজ নোঙর করেছিল বাংলাদেশের বন্দরে। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এই বিস্ফোরক পৌঁছে দিয়ে নাকি আদতে ভারতের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করাই মূল উদ্দেশ্য পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর। ভারতের উত্তর পূর্ব অংশের রাজ্যগুলিকে অশান্ত করে তুলতে নাকি বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এই বিপুল বিস্ফোরক পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পাক বিস্ফোরক ভর্তি জাহাজের চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করার খবর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন হাসিনার আওয়ামী লীগের সদস্যরা এবং দল আনুষ্ঠানিকভাবে মানে আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে এটা প্রকাশ করেছিল বা পোস্ট করেছিল। শনিবার 21শে ডিসেম্বর পাকিস্তানের করাচি থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায় এইসব বিস্ফোরক। সিসমিক ইমালশন নামের এই বিস্ফোরকগুলি যে কোনো রকম নির্মাণ ধ্বংস করতে সক্ষম। এই বিস্ফোরকের তীব্রতাও অনেকটাই বেশি। এই বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি বোমায় হতাহতের সংখ্যাও অনেক বেশি হতে পারে। আওয়ামী লীগ দাবি করেছে চট্টগ্রাম বন্দরের এক আধিকারিকই নাকি এই বিস্ফোরক ভর্তি কন্টেনারগুলির ছবি প্রকাশ্যে আনেন। এর মধ্যে আবার কন্টেনারগুলির গায়ে লাল হরফে বিস্ফোরক কথাটি লেখা রয়েছে। জানা গিয়েছে প্রথমে কন্টেনারগুলিকে বাংলাদেশের নৌবাহিনী আটক করলেও পরে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কন্টেনারগুলিকে ছেড়ে দেয়। আওয়ামী লীগের পোস্টে দাবি করা হয়েছে বিপজ্জনক বিস্ফোরকগুলির একটি কনসাইনমেন্ট 21শে ডিসেম্বর পাকিস্তানের করাচি থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। এই বিস্ফোরকগুলি সিসমিক ইমালশন এক্সপ্লোসিভ, যা বড় কাঠামো ধ্বংস করতে এবং উল্লেখযোগ্য হতাহতের ঘটনা ঘটাতে সক্ষম। একজন বন্দর কর্মকর্তা কন্টেনারগুলোর ছবি ও বিবরণ শেয়ার করেছেন এবং এর দ্বারাই বেশ কিছু তথ্য সামনে আসছে। তাতে দেখা যাচ্ছে @BD ডাইজেস্ট WHLU 42617942G1 লেভেলযুক্ত একটি কন্টেনার সহ, যা একটি লাল বর্গক্ষেত্রের ভিতরে বিস্ফোরক শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। একটি গোয়েন্দা সূত্র নিশ্চিত করেছে যে নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা একটি পরিদর্শনের সময় আবিষ্কারের পর কন্টেনারগুলিকে 1 ঘন্টা ধরে আটকে রেখেছিলেন, কিন্তু পরে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেটা ছেড়ে দেওয়া হয়। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से इस पर बात हो रही है, जो हिंदुस्तानी हैं किस तरह इसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में बेहतर टाइज हो रहे हैं, अब उनसे ये देखा नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि अब देखिए, अमन एक्सरसाइज के लिए बांग्लादेश की नेवी नौबानी अब पाकिस्तान जाएगी, फिर वहां से कुछ नए नए ट्रिक लेकर आएगी और वहां से फिर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लेकर आएगी और फिर वो न्यूक्लियर बम बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो भी वापस लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे पाकिस्तान से। फिर वो कह रहे हैं इससे बढ़कर, और बताऊं क्या कह रहे हैं, कि भाई ये जो चिटागोंग में आते हैं ना, कंटेनर शिप आ रही है पाकिस्तान से, उसमें आलू, प्याज, टमाटर या कोई वेजिटेबल्स इस तरह कुछ नहीं है सामान। उसमें खतरनाक किस्म के वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स इस तरह डिफेंस के रिलेटेड हैं, और उसके लिए एक स्पेशल फोर्स रखी हुई है और वो ही सिर्फ उनको अनलोड करती है, और कोई नहीं उसको कर सकता। भाई, एक स्पेशल फोर्स सबके पास ही होती है, हर कोई तो नहीं उतारता। लोग रखे होते हैं ना, स्पेशल लोग ही रखे होते हैं। इनको पता नहीं क्या हो गया, ये असल में ये जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, इनको जेलस फील हो रहा है ना बहुत ज्यादा। पाकिस्तान बांग्लादेश के टाइज बेहतर हो रहे हैं, और कभी पाकिस्तान के जो आर्मी, बांग्लादेश के आर्मी के जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आता है, मिलता है, और ये इनसे देखा नहीं जा रहा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।